بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ارسلنا تاكسر لكلو منغا نوح عليه السلام الى قومي قبلتا اويدا اني لكم نذير مبين يقينا زمتا سلا يرون كخكارا الله تعبدوا الا الله دا چه عبادت بنو کوئی مگر دیو الله انی اخاف علیکم یقینا زیریگم بتا سباندی عذاب یوم علیم دا عذاب درزی دردناکیم فقال الملأ الذین اوی مشرانو آغکسانو سردارانو آغکسانو کفرو چکو پر کڑاو من قومی دکوم ددنا ما نراکا نوینو منتالرا الا بشرا مثلنا مگر انسان پشان زمنگا وما نراک اتباکا او نوینو منگا تابدارستا الا الذین مگر اغا کسان هم اراذلنا چاغس پک دی پمن کی بادی الرائی سرسری رائی والا وما نرى لكم او نوینو منتالرا تاسو لرا علینا پمنگ باندی من فضل سغورواله بل نظنکم کاذبین بلکی گمان کو پتا سبانی د دروغ جنو قال اوینو علیہ السلام یا قومی وکم زما ارائیتم یا خبر کم تاسو ان کنتو کچرت یمز علا بینت بدلیل باندے من ربی طرف رب زمانا وآتانی رحمتن اور آکڑی دمال میربانی یعنی نبوت من عندی طرف پلنا فعمیت علیکم نڑون والد پتا سباندی انلزمکموها آیا در جخت اکرم دا مسئلہ پتا سپورے وانتم لا کارہون او یہی تاسو دل را بدگنن کی